video. Bababa na kami. Dito na kami guys sa Iloilo International Airport sa Cabanatuan, Santa Barbara. Ayan. Thank you po, ingat. Thank you for flying with us. Hi ma'am. A few moments later. Welcome to my vlog. Ganda rin mo. Thank you. Bye po, sir. Thank you po. Okay, dito na kami. Bababa na kami dito guys. Yo. Yeah. Sarap guys. Bumaba. Ito na yung sinagyan namin guys. Nagkape pa ako dyan kanina guys. Ito na kami guys. So ito na yan guys. 30 minutes. Saglit lang guys yung biyahe namin. Lipat na yan guys. Wala na Manila yan. Dito na kami guys. Sa Tingle. Ikaw sir. Lapit lang din. Kuhay ka agi ta dyan sa babaw no? Cebu Pacific. Dasig eh. Dasig sanda mo. Ha? Ulang-ulang, kintago ko ng akong jacket kay pinsar ko, bakit perte kainit, mali? Gatarite. Masuludo kami ito guys. Tapos piya.